Israel was created as the instrument to bring about the Battle of Armageddon and the fulfillment of prophecy, a war that will be so terrible, where nuclear weapons will be used, so that the American citizens and the other people in the world will get down on their knees and beg for no more war. And what is the answer to that? They're going to be told the only way we can guarantee no more war is if we destroy the sovereignty of nations and we come together as one humanity in a one world government. Right. And I'm telling you, unless the American people wake up and stop it, starting in about 1996, the Battle of Armageddon will become a reality. Not because two nations got mad at each other and decided to fight, and that's why Saddam Hussein was not destroyed. He will be the instrument that will bring that to pass. Right. Yeah, they purposely did not go in and do that. Saddam Hussein will be portrayed as the Antichrist. Babylon is in Iraq. Mm-hmm. Read the book of Revelations. Whether you believe in the book or not, read it, because the men who are bringing this about are using it as their script. Well, the UN did indeed charter Israel as a sovereign nation. They were the ones who created this state. That is correct. It was really created by Great Britain and the United States, with the United States being the major instigator. Okay, and the Jewish people were then being manipulated into believing it was for some other reason. That's correct. They've always been manipulated. And I get people who still come to me all the time and say, Billy, you're all wrong, it's the Jews. The Jews are subverting the world. Man, it's not the Jews, it's not the Catholics, it's not the blacks. It's these men who belong to the ancient mystery schools, who meet in secret and decide the fate of the world. And they belong to all different races and all different nationalities and all different religions to the public point of view. But in secret, it's a different story. How about the European community? Here seems, based on your theory, another group of sovereign nations coming together to form one government. The European community, the EEC, was created by the Central Intelligence Agency, working through a lodge in Italy called the P2 Lodge. Propaganda 2 is the name of it, which is the intelligence arm of the Vatican, and Prince Bernard, who is the leader of the secret World Council that controls these secret societies around the world, called the Bilderberg Group. And that's the truth of the matter. Dunia berada di ujung pisau dan tekanannya meningkat. Mengapa? Kerana tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristian dan Islam, semuanya mengklaim bukit yang sama di Jerusalem sebagai tanah suci. Ini bukan hanya masalah signifikansi isteri. Ini adalah masalah yang benar-benar berdimensi Alkitabiah. Bom waktu kenabian yang menunggu untuk meledak di bukit itu. Di pusatnya adalah Bukit Bait Suci, sebuah bukit yang dipenuhi dengan berabad-abad kepercayaan, darah dan harapan. Nubuat Yahudi mengharapkan Bait Suci ketiga dibangun di bukit ini. Ini adalah lokasi yang sama di mana Bait Suci pertama dibangun oleh Raja Sulaiman yang bijaksana di bawah Tuhan. Kemuliaannya, itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan berada, di mana korban dipersembahkan dan di mana Israel bertemu dengan Tuhan mereka. Setelah kehancurannya oleh orang Babilonia, Bait Suci kedua dibangun oleh orang-orang buangan yang kembali dan kemudian diperluas oleh Herodes Agung. Bait Suci kedua ini juga dihancurkan pada tahun 70 oleh orang Romawi, memenuhi nubuat Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 2, di mana ia berkata, tidak akan ada satu batu pun yang ditinggalkan di sini di atas batu lain yang tidak akan dirobohkan. Namun tradisi dan kitab suci Yahudi masih menunjuk ke Bait Suci ketiga. Janji ini bukan allegoris atau simbolis. Di mata orang Yahudi yang taat itu harfiah. Bait Suci harus dibangun kembali di lokasi yang sama persis dengan dua sebelumnya, kerana itulah tanah suci yang dipilih oleh Tuhan. Dan di sinilah konfliknya. Kubah batu sekarang menempati ruang itu.
Kuil emas ini yang dibangun pada tahun 691 oleh Kekhalifahan Umayyah menandai tempat yang diyakini oleh umat Islam sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke syurga selama perjalanan malam yang dikenal sebagai Isra dan Miraj. Bagi Islam, ini adalah situs tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dikenal sebagai Haram Al-Sharif atau tempat suci mulia. Adalah tempat penghormatan dan penting yang mendalam bagi agama mereka. Meskipun mereka tidak akan membahas secara mendalam eskatologi Islam. Penting untuk menyadari bahawa lokasi ini benar-benar situs tersuci ketiga mereka dan mereka percaya itu adalah tanah suci. Menambah potensi eksplosif jika ada upaya untuk membangun kembali Bait Suci Yahudi di sana. Dari perspektif Kristian, aktif terutama dalam sekolah eskatologi futuris, pembangunan kembali Bait Suci Yahudi bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi kebutuhan kenabian. Menurut kitab suci, Bait Suci ini akan ada di akhir zaman, akan memainkan peran sentral dalam pengenapan peristiwa akhir zaman. Daniel pasal 9 ayat 27 berbicara tentang perjanjian yang dikonfirmasi oleh penguasa yang akan datang selama 1 minggu, ditafsirkan sebagai 7 tahun dengan pengorbanan dihentikan di tengah jalan. Ini mengandaikan keberadaan Bait Suci yang beroperasi di mana pengorbanan dapat dilakukan. Kedua, Tesalonika. Pasal 2 ayat 4 berbicara tentang manusia berdosa, Antikristus, yang duduk sebagai Tuhan di Bait Suci Tuhan, menunjukkan dirinya bahawa ia adalah Tuhan. Dan Wahyu pasal 11 ayat 1-2 menggambarkan Yohanes yang diperintahkan untuk mengukur Bait Suci sementara halaman luar diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Semua bahagian ini menunjukkan pada Bait Suci masa depan yang tidak hanya akan ada, tetapi juga akan dinodai oleh Antikristus. Ini menjadikan Bait Suci bukan hanya perhatian Yahudi, tetapi titik fokus bagi semua orang yang mempelajari dan percaya pada nubuat Alkitabiah. Alkitab jelas akan ada Bait Suci di akhir zaman. Itu akan dibangun, itu akan dinodai, dan itu akan memicu peristiwa yang mengarah langsung pada kembalinya Yesus Kristus. Tidak. Pertimbangkan ketenangannya agar Bait Suci ketiga bangkit di Bukit Bait Suci, agar Bait Suci ketiga bangkit di Bukit Bait Suci, sesuatu yang sangat penting harus terjadi. Entah kubah batu harus dipindahkan, dihancurkan, atau entah bagaimana diakomodasi. Satu senario yang telah mendapatkan daya tarik di antara beberapa teolog, sarjana dan perencana adalah kemungkinan bahawa baik kubah batu maupun Bait Suci ketiga dapat berdiri berdampingan di gunung yang sama. Konsep ini meskipun tampaknya tidak mungkin sekarang membayangkan masa depan di mana konfigurasi arsitektur atau negosiasi politik memungkinkan pembangunan Bait Suci tanpa penghancuran kubah. Pengaturan seperti itu akan membutuhkan tingkat kerjasama global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin itu bahkan akan diatur oleh Antikristus sendiri. Tokoh global karismatik yang tampaknya menawarkan perdamaian dan persatuan, tetapi pada akhirnya berusaha untuk menipu. Alkitab memperingatkan kita bahawa dia akan menjadi ahli diplomasi, seorang yang memahami intrik, menandatangani perjanjian dengan banyak orang. Tidak terfikirkan bahawa dia bisa menjadi orang yang menegosiasikan kesepakatan yang memungkinkan Bait Suci untuk berdiri di samping kubah batu. Sebuah tindakan yang akan dipuji sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah manusia. Jika kedua struktur tersebut hidup berdampingan, itu tidak diragukan lagi akan menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi dan diawasi di bumi. Representasi fizik dan spiritual dari nubuat dan ketenangan yang hidup berdampingan, mereka tidak tahu bagaimana Bait Suci ketiga akan dibangun saat ini. Apakah kubah batu harus dipindahkan atau entah bagaimana diakomodasi dan kedua struktur berdiri berdampingan. Ketidakpastian itu menambah ketenangan kenabian di sekitar situs suci ini. Setiap senario potensial menghadirkan tantangan politik yang sangat besar. Namun, firman Tuhan meyakinkan kita bahawa sebuah Bait Suci akan... But this is the truth. Either these men are following the book of Revelation. The book of Revelation is in the Bible.
They're either following it, just like a plan, and bringing the prophecies in there to pass to manipulate and control those who believe in those prophecies and neutralize them, so to speak. In other words, if this is written in the Bible and God has ordained it, who am I to resist? It must come to pass, so I'm not going to try to stop it. Okay. What a perfect way to neutralize the opposition right off the bat. Or there really is a God, and what he said was going to come to pass is coming to pass. And I named this, Behold a Pale Horse, from chapter 13 of the book of Revelations. The fourth horseman of the apocalypse is the pale horse. And I looked, and behold a pale horse, and his name that sat upon him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with the beasts of the earth. And that is taking place now today. The fourth horseman is riding across the world now. That's what AIDS is all about. That's what all these little brush fire wars all over the world are all about. That's what's happening. That's why cancer cures are suppressed. It's because they fully intend to kill a minimum of 2 billion people by the year 2000. AIDS is an invention of man. It is not a natural disease, and it has been implemented and placed into the population as a population control. And when they did it, they had the cure before they did it. And when they deem that enough people have died or been killed, they will say, we have a cure for AIDS. In my investigation of the mystery schools, the secret societies that are bringing all this about, that really control everything behind the scenes, I found that this is all about religion. And it's all about a recurring theme that is penetrated and is at the heart of every religion in the world. And that is a creator or a creatress who has a son that is sacrificed and then is resurrected and saves the world or saves humanity. It seems to be an archetype that is within us. And so that you don't go flipping out watching this tape. I'm a Christian. I believe in the teachings of Jesus Christ, even though it may turn out that he may have never lived. The scene, it doesn't matter. When you read his words, and you can go back through history and find these are the same words that were spoken by every Savior that there ever was, are the most beautiful, most profound, most affecting words that have ever been spoken on the face of this earth. And when I get down and almost get to a point of hopelessness, I just go read the Sermon on the Mount. And I come back up again. Because in the end, it's not going to matter whether Jesus ever lived or didn't live. The story is real. And it's within all of us. And it brings us to something within ourselves that is good. But these men don't look at that. They believe that the end justifies the means, that these stories are just stories, and that the real meaning behind it all is that man can transcend his animal state through the realization of intellect and the overcoming of all of his emotions and feelings and morals, guilt, all of these things. And I just can't go along with that because I believe it's our emotions that tell us when we're doing wrong. We feel it within ourselves.